lagu yang tadi sudah dinyanyikan dan itu mewakili apa yang mau saya sharekan pagi hari ini. There's a song that we sang earlier and that represent what I was about to share today. Saya lupa judulnya itu lagu, tapi kata-katanya itu you pick me up, turn me around, and place my feet. oh, I thank God ya, I thank God. Yeah, that's the title of the song. Itu judul lagunya tadi. Aku bersyukur kepada Tuhan. Saudara, saya mau tanya berapa banyak saudara hadir kemarin di dalam doa pengurapan dengan gembala Let Pak me ask Nehemia? you how Boleh many saya lihat of you tangan were saudara? here with the anointing prayer with our senior pastor yesterday? Oke, majority tidak hadir ya. Majority were not here. Baik, pesan Tuhan untuk bulan Agustus adalah Tuhan Allah yang memilih kita, telah memilih kita. The message for this month is that God has chosen us. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 15 ayat 16. Let's open up the Word of God in John 15. Yohanes 15 ayat 16 berkata, John 15 Bukan- verse 16 says, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, he may give you. Berapa banyak saudara bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan? How many of you believe that you are chosen people by God? Saya lupa berapa tahun yang lalu, tapi saya ingat, where is Krisanta? I Krisanta forgot how pernah many years ago, but I remember tanya saya satu Krisanta pertanyaan. asked me this question. Pertanyaan yang saya bilang saya nggak bisa jawab sekarang. The question that I said to her, I cannot answer it now. Waktu itu kami ada diskusi di youth group. And we had a discussion in the youth group, Pertanyaan Krisanta begini, and Krisanta's question was like this. apakah kita orang Kristen itu ditetapkan nasibnya di depan? Did God predetermine our fate? Iya, faith-nya itu F-A-T-E ya, faith. Jadi saya bilang saya tahan dulu pertanyaan kamu. And I said, I will hold to your question. I will keep Saya your lupa itu question with berapa. me. Anybody remember that question? Anybody Oh, ini remember dia, that question? Santa. Remember that question when you asked me, Kak Andi, are Christians like determined, predetermined? When was it? Like over 10 years ago, right? Long time ago. I hope ini semua hari ini boleh terjawab, ya. Hari ini boleh I terjawab. hope this question can be answered today. Bukan hanya untuk Krisanta Not tentunya, only for untuk kita semua. Krisanta who asked, but Saya bukan for mau all taruh of dia us. di spot, tetapi untuk I'm kita not semua trying to sebenarnya. put her on the spot, but Tuhan bilang ayat 16, bukan kamu yang memilih aku. God said on verse 16 says, you did not choose me. Bukan saya yang pilih Tuhan. It is not me who chose God. Bukan saudara yang pilih Tuhan. It is not you who chose God, Tetapi Tuhan yang pilih saudara. but it is God who chose you. Makanya kekristenan itu sebenarnya bukan agama. Therefore, Christianity is not a religion. Saya waktu pertama dengar kata agama kemudian diterangkan apa artinya agama. A itu artinya tidak, agama itu kacau. Berarti agama itu artinya membuat yang kacau menjadi tidak lagi kacau. Artinya membuat jadi teratur, itu agama. When I first thought about the word religion in the Indonesian translation, it says that to make something chaotic, to become in order, to put things in order. Makanya waktu Yesus datang ke dunia, dia tidak menawarkan agama yang baru. Therefore, when Jesus came into the world, he did not offer a new religion. Dia datang bawa kabar baik. He came with good news. Lagu yang tadi bilang apa? That Can you song says switch that? to the chorus part, that song? Benaya. I thank God, Benaya. He picked me up, Dia mengangkatku, he turned me around, dia memutarbalikkan he hidupku, placed my feet on solid ground. dan dia menanamkan aku di tanah yang kokoh. Yeah. Thank you. Next, apa dia bilang di situ? I thank the Master, I thank the Savior. Saya bersyukur kepada Tuanku, saya bersyukur kepada Juru Selamatku. Bukan kita yang pilih dia, dia yang pilih It kita. is not us who chose him, but it is he who chose us. Ini misteri yang orang nggak akan ngerti dengan pikirannya. Apa yang kau lihat di aku Tuhan sampai kau pilih aku? This is a mystery that cannot be comprehend. Why you chose me so much that you love me. Manusia di bumi ini hanya seperti debu saja. Sampai Tuhan peduli akan saudara dan saya. Because it says that men are like dust, that God so much cares so much. Hari ini saya bukan mau fokus kepada
Judul atau tema bulan ini yaitu Allah telah memilih kita. Tapi saya mau fokus bagian yang berikut yaitu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. I want to focus on the next part of Go back to the verse 16 tadi, John 15. John 15 verse 16, that you may go and bear fruit. Saya ulang. Fokusnya hari ini saya mau share ada 4 poin nanti, yaitu supaya kamu pergi, menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. It says that I will chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and I want to focus on this thing. Saudara coba lihat ada tanaman-tanaman di ruangan ini. If you see, there are a couple of plants, well, fake plants. Sampai kapanpun, ini tidak akan menghasilkan buah. Until forever, this will not bear any fruit. These plants, this. Kenapa saya begitu yakin? Why am I so sure of this? Karena 1, 2, 3, 4, 5 ini bukanlah tanaman asli dan tidak tertanam di tanah. Because all this are not real and it is not planted on a real ground, real soil. Kelihatannya real, kelihatannya apa? It looks Bunganya nyata, real. tanamannya nyata. It looks like a real flowers, look like real plants. Coba saya ambil satu. Let me pick one. Is Oma here? No. Nggak Oma apa-apa. nggak ada di sini, jadi jangan bilang-bilang ya saudara. Jangan ngadu. Opa diam-diam jauh. Ini nanti saya sudah ambil, saya balikin lagi, nggak akan ngaruh saudara. Tetap tumbuh seperti apa adanya. It will not do anything when I pick this up and I put it back. It will not do anything. Tujuan saya cuma satu, supaya tangannya langsung begini gitu. Bukan kita yang pilih Tuhan. It is Tuhan not yang us pilih who chose God, but God who chose us. kita. Ya. Nah, kita fokusnya kepada apa? Supaya kamu pergi, So I want to hasilkan focus buah, on buahmu that tetap. you should go and bear fruit and that your fruit should remain. Sekali lagi, ini semua tanaman-tanaman ini tidak akan lagi berubah dia tambah besar atau menghasilkan apapun. Dia akan seperti ini karena ini tidak tanaman asli. Once again, I want to insist that all these plants, all these flowers will not grow, will not produce any more fruits because they are not real. Nah, bagaimana caranya Tuhan supaya kami bisa pergi hasilkan buah dan buah kami itu tetap? So how can I go and bear fruit and my fruit should remain? Kita lihat firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-44, ayat yang ke-7, 8, dan 9. I want to see, we turn the word of God to Psalm 44, Ayat 7, 8, dan 9. verse 7, 8, and 9. Saya bacakan bahasa Indonesia 7, 8, dan 9. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. In the English Bible, it starts from verse 6. It says, "For I will not trust in my bow, nor shall my sword save me. But you have saved us from our enemies and have put to shame those who hated us. In God we boast all day long and praise your name forever. Selah. But you have cast us off and put us to shame, and you do not go out with our armies." Dikatakan apa? Sebab bukan kepada panahku aku percaya. Coba Indonesia saja yang di sini, boleh, Bena ya. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan padangku pun tidak memberi aku kemenangan. For I will not trust in my bow, nor shall my sword save me. Nah dari tema atau poin yang saya mau bagikan kepada saudara bagaimana supaya kita pergi hasilkan buah dan buah kita tetap. Yang pertama saudaraku dari sini, dari ayat yang kita baca ayat 7, 8, dan 9, Mazmur 44, kita belajar dari Daud. Now we want to learn how can we go and bear fruit and that our fruit should remain. We want to learn from King David, from this verse. Poin yang pertama adalah dari pernyataan Raja Daud ini yang dikatakan bukan pedang dan bukan panah, artinya bukan hal-hal yang lain yang manusia andalkan, tetapi hanya Tuhan yang memberi kemenangan. Verse 6 it says, "I will not trust in my bow, my sword will not save me." It means that we do not put trust on what men usually put trust on this world. Bolehkah saudara sama-sama dengan saya katakan begini?
Can you say together with me? Like Bukan this? apa yang manusia andalkan, saya andalkan. I will not depend on what man depends on. Saya mau mengandalkan Tuhan. I want to depend on the Lord. Sebab Tuhan yang memberi kemenangan. For it is the Lord that gives me victory. Haleluya. Hallelujah. Untuk kita pergi dan hasilkan buah dan buah kita tetap tidak andalkan kekuatan kita atau apa yang ada pada kita. For we to go and bear fruit, we do not depend on our own strength. Daud berkata, sebab bukan karena panahku aku percaya, bukan pada panahku aku percaya, bukan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. For David says, I will not trust in my bow, nor shall my sword save me. Berapa banyak saudara di sini mau pergi dan hasilkan buah dan buah saudara How tetap? many of you wants to go out to produce fruit and your fruit will remain? Can I Jangan say andalkan that? kekuatan Do kita sendiri. not depend on your own strength. Jangan andalkan kekuatan. Do not depend on your own strength. Kemarin waktu saya dan istri terima pengurapan di depan, When I received the anointing yesterday, me and my wife, saya aminkan doa, kata-kata yang keluar dari gembala kita. and I say amen to the word that our pastor said over us. Salah satunya adalah tidak andalkan kekuatan. And one of this word that he said that do not depend on your strength. Kejatuhan kami hamba-hamba Tuhan, para pastors, The fall of us pastors saat kami merasa mampu, saat kami merasa ini saya bisa lakukan. happened when we said we are able, we can do this. Ini biasa saya sudah buat. I have done this many times, I can do this. Khotbah tiap minggu, I preach every week. biasa. It's usual things. Semakin kami tanpa sadar mungkin kami bisa jatuh dalam hal yang tadi itu, mengandalkan kekuatan karena biasa. And because of this, these things that we do regularly can cause us to fall. Saat melakukan hal yang tidak biasa maka mulai mengandalkan kekuatan, bukan And andalin Tuhan. when we are faced with things that are uncommon to us, we begin to depend on our strength. Dan ini bukan hanya bagi hamba-hamba Tuhan, tapi bagi semua kita orang percaya. And this does not apply only to the pastors, to the servants of God, but for all of us believers. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang memberi kepada Not kita because kemenangan. of our own might, our own strength, but it is because of God. Nyanyian kita tadi sebelum kita dengar firman, nothing else matter. The song that we sang earlier before we hear the word of God, it says nothing else matter. Tidak ada lain yang berarti. Nothing in this world will do. Tidak ada di dalam dunia ini yang berarti. Jesus, you're the center. Yesus, engkaulah pusat. Ya, everything revolves around you. Segala sesuatu berpusat padamu. Benarkah seperti itu hari-hari ini kita sedang hadapi? Is it true? The song that we sing is a reflection of our life. Apakah center kita sekarang ini adalah apa yang kita punyai, our wealth instead of God? Apakah center atau ke pusat yang segala sesuatu yang kita lakukan adalah kekayaan kita, bukan Tuhan? Wow. Pejamkan matamu sebentar. I want all of us to close our eyes. Apa yang kau andalkan sekarang? What is it that you depend on right now? Apa yang kau andalkan sekarang? What is it that you depend on right now? Haleluya. Masuk kepada poin yang kedua. Now turn to the second one Di dalam Amsal pasal yang ke-19. in Proverbs, in the book of Proverbs, Amsal pasal 19 ayat yang 19, ke-22. verse 22. Firman Tuhan bilang begini. Bahasa Indonesia, sifat yang diinginkan pada seorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. What is desire in a man is kindness, and a poor man is better than a liar. Itu terjemahan apa ya, kindness ya? Oh, Yeah, what translation is that? Oke. Oke, diterjemahkan kindness. Bahasa Indonesia dikatakan apa? 22. Kesetiaan. in another translation, in New Living Translation says loyalty makes a person attractive. Mau tanya sama saudara, berapa banyak di sini saudara orang-orang yang setia? How many of you are loyal people, are faithful people in this place? Isn't it a silly question when someone asks, are you a faithful person? Gitu. Bukankah pertanyaan yang bodoh kita tanyakan, kau orang yang setia atau bukan? Mau tanya sama saudara, berapa banyak di sini saudara orang-orang setia? Can I ask you once again, how many of you are faithful or loyal people in this place? Oke. Ada yang nggak angkat tangan? Nggak Some apa-apa. of you did not raise your hand. It's It's okay. okay. It's okay. Saudara Tidak mungkin apa-apa. sedang bertanya, Maybe you are asking yourself, saya ini udah setia sampai di mana dulu gitu. what kind of level of loyalty do I Kalau have? di Indonesia dulu saya ingat setia itu setiap tipe ada. Setia.
Laki-laki setia, dia tipe yang Chinese, dia punya pacar yang Chinese, dia punya yang Jawa, itu setia. Cowok yang setia. Setiap tipe ada. Ya. Just skip that part, okay? Don't worry about it. Sifat yang diinginkan pada seorang ialah kesetiaannya atau his faithfulness. Loyalty makes a person attractive. It is something that is desire. Is it? New Living Translation. Okay. Alright. Nanti kita bahas di rumah. Dikatakan apa? Sifat yang diinginkan pada seorang ini, tulisan daripada siapa? Amsal Salomo. Sifat yang diinginkan pada seorang ialah kesetiaannya. Just like what King Solomon wrote in this, loyalty makes a person attractive, or in other translations it says it's Saya kasih desire ilustrasi. in a man. Let me give you an illustration. Seseorang mau apply di satu kerjaan, dia bawa resumenya, kemudian dia diinterview oleh seorang interviewer, katakan human resource dari company itu. Someone wants to apply for a job, and he's going to be interviewed, and he brought his resume with him. Kenapa pentingnya orang bawa resumenya waktu dia lamar kerja? Why is it resume is so important when you apply for a job? Karena biasanya kalau di resume itu ada tulisan, Anda sudah kerja di mana saja, Because pengalaman on the resume, pendidikan, kemudian pengalaman pekerjaan. it listed not only your name, but all your past experiences, past jobs that you have, past positions. Katakan Pak Ahok ini adalah yang interview saya. Let's say Ahok is the one who's going to interview me. Pak Ahok, lihat ya, saya yang interview Pak Ahok. Saya diinterview oleh Pak Ahok. You are the interviewer. Pak Ahok lihat di resume saya. And you look at my resume. Saya kerja di company A 3 hari, And pindah ke company B 2 hari. I work at company A Setelah for itu saya 3 pindah ke days, company C 14 hari. and then next company B for 4 days, and the next. Saya punya 25 kerjaan Pak Ahok. And I listed 25 jobs. Saya ini orang yang memajukan 25 company itu. And Cukup 3 hari, 2 hari saya keluar. I made such progress in all those companies. I did those companies service. Kira-kira Pak Ahok yang mewakili company bakal hire saya nggak? Do you think you will hire me? Kenapa Pak? Why? Saya ini punya kapasitas. I have that capacity. Saya bisa majukan perusahaan Bapak. I can make your company grow. Nggak bisa saya, Pak? Nggak pernah bisa He setia. said, no, because you cannot stay longer than those days in one company. Saya mau tanya sama saudara, berapa banyak di sini saudara sudah kerja di tempat perusahaan saudara lebih dari 1 tahun? Can I ask you if you have been working for more than 1 year in your workplace right now? Lebih dari 5 tahun? More than 5? Lebih dari 10 tahun? More than 10? Lebih dari 20 tahun? More than 20? Lebih dari 25 tahun? More than 25 years? Wow, ada 2 laki-laki di There depan are ini, 2 laki-laki men in setia the nih back. 2 nih. Wow. Wow. More than 30 years. More than 30 years. Woo! Keith, how long you been with this company? 46? Okay. 46 tahun dia bekerja di satu perusahaan. Saudara sebagian liatin dia begini, aku baru All of you are like staring at him. 46 tahun, aku baru 4 hari di situ. I just started for 4 days and he's been there for 46 years. Wow. 46 tahun. 46 years. Wow. Wow. Kira-kira, ini saya tanya kira-kira, Pak Ahok, kalau Keith yang lamar di perusahaan Pak Ahok, No, Ahok, if Keith was the one who applied a job at your company, cuman satu isinya resumenya. just General Electric 46 years. General Electric 46 years, General Electric Will you 46 hire him? tahun. Kamu bakal terima nggak? Will you hire him? Kamu bakal Why? terima dia? Kenapa? Karena dia loyal, dia setia. Kesetiaannya dia. Iya kan? His loyalty. Urusan gaji nomor 2, betul nggak? Yeah. We talk Iya kan? salary later on. Istilahnya saya sanggup bayar dia nggak dengan kesetiaan 46 I tahun? don't know if I'm able to afford him with his faithful, his loyalty for 46 years. I remember our brother here, dia kemana? Ke Jerman ya, Wo, ya waktu itu? Kamu dikirim? Ya, ke Jerman atau kemana? Waktu itu kamu dikirim? Itu setelah kerja berapa tahun? 15 years. Saking dipercayanya dia harus pergi ke Jerman, kalau nggak salah kamu nolongin company di sana malah. Bukan untuk belajar tapi nolongin mereka.
These brothers of ours were sent to Germany after 15 years of working for his company, for that company. Saudaraku, ada kualifikasi bagi orang yang punya kesetiaan. There's a qualification for those who are loyal. Yang setuju katakan If amin. you agree, say amen. Nah, poin yang kedua ini kita belajar, saudaraku. Number 2, we learn Ya. Untuk apa? for us Kita to belajar dari Tuhan akan terus mengingat kesetiaan Tuhan dan belajar dari Tuhan. we have to remember God's faithfulness and learn from Him. Amsal pasal yang ke-20 ayat 6. Proverbs 20 verse 6 says, Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tapi orang yang setia, siapakah menemukannya? many will say they are loyal friends, but who can find one who is truly reliable? 1, 2, 3, sama-sama baca. Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia, siapakah menemukannya? First, New King James say this better. It says, most men will proclaim each his own goodness, but who can find a faithful man? Nah, di sini baru dia pakai kata Faithful. faithful. Poin yang kedua adalah mari kita terus mengingat kesetiaan Tuhan dan belajar kesetiaan itu dari Tuhan kita. Now, number 2, I want to encourage you to learn, to remember of God's faithfulness and learn from Him. Saya mau kasih tips bagi setiap kita, termasuk bagi diri saya dan istri tentunya. I want to give you tips, and that applies for both of us also. Waktu kita pada titik di mana rasanya udah nggak mampu lagi untuk terus berjuang dalam satu hal gitu ya, ingat akan Tuhan, ingat bahwa Tuhan itu begitu setianya sama kita walaupun keadaan kita bagaimana, perlakuan kita, sikap kita kepada Tuhan, Dia tetap setia kepada When kita. you come to a point where you want to give up, you want to surrender, you want to stop, remember how God has been faithful to you and how God has carried you up to that point. Tuhan kita tidak pernah berubah setia Bapak Ibu. Because He never changes. Tuhan kita tidak pernah berubah setia, sekalipun kita berubah setia, Dia tetap setia. Even when we are faithless, if we do not remain loyal to Him, He will remain faithful to us. Mari kita lompat ke poin yang ketiga. Now jump to the next point. Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Jeremiah 33 verse 6. Yeremia 33 ayat yang ke-6. Yeremia 33 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Jeremiah 36 verse 6 through 9. Saya bacakan bahasa Indonesia. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Ayat 8, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Ayat 9 yang terakhir, dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Behold, I will bring it health and healing. I will heal them and reveal to them the abundance of peace and truth. And I will cause the captives of Judah and the captive of Israel to return and will rebuild those places as at the first. I will cleanse them from all their iniquity by which they have sinned against me, and I will pardon all their iniquities by which they have sinned and by which they have transgressed against me. Then it shall be to me a name of joy, a praise, and an honor before all nations of the earth, who shall hear all the good that I do to them. They shall fear and tremble for all the goodness and all the prosperity that I provide for it. Haleluya. Hallelujah. So, 2 poin yang pertama tadi kita belajar, yang pertama bukan andalkan kekuatan kita atau bukan andalkan apa yang ada pada kita, dan yang kedua kita terus belajar mengingat kesetiaan Tuhan dan kita belajar dari Tuhan kita. So number 1, let me remind you, not to depend on our strength, not to depend on what human depend on, but depends on the Lord. Number 2 is to remember God's goodness, God's faithfulness, and learn from Him. Untuk kita bisa pergi, hasilkan buah, dan buah kita tetap, saudaraku, 2 poin awal tadi. Pertama, tidak andalkan kekuatan atau yang ada pada kita. Yang kedua, kita belajar apa yang menjadi kesetiaan Tuhan. Kita belajar seperti Tuhan, Dia Allah yang setia. For us to go and bear fruit and that fruit will remain, we need to remember these 2 things. Not to depend on our strength, but to depend on the Lord. And number 2 is to remember His faithfulness. Nah, poin yang ketiga ini, saudaraku, apa yang kita belajar dari tulisan daripada Nabi Yeremia?
Now, number 3, what can we learn from what Jeremiah wrote here? Ingat baik bahwa Tuhan telah mengutus Yesus Kristus sendiri ke dalam dunia untuk menjadi penebus, penyembuh, dan pemulih bagi semua orang. Remember that God has sent Jesus to come to this earth to become a savior, to become a healer of this world. Kalau Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus, kemudian saudara dan saya adalah yang diutus oleh Yesus Kristus untuk meneruskan misi ini di dunia. If the Father has sent Jesus and Jesus has sent, therefore Jesus has sent each and every one of us to go to this world to do the same. Mau tanya sama saudara, berapa saudara sekarang mau pergi hasilkan buah dan buah saudara tetap? Let me ask you again, how Please many raise your of you hand, angkat wants tangan to saudara. go and bear fruit and that your fruit should remain? Sebab Bapa telah mengutus Yesus ke dunia untuk menjadi penebus, penyembuh, dan pemulih. Nah, kita yang diutus oleh Kristus, kita melakukan amanat agung Tuhan sampai detik ini. For the Father has sent Jesus to become the Savior of this world, to comfort those who mourn, to do all these things. And now we are sent by God to do this great commission. Di dalam doa pengurapan kemarin, gembala kita sempat menyinggung, buah apa yang dihasilkan, yaitu buah pertobatan, buah kebenaran, buah-buah roh. And our senior pastor had mentioned yesterday, what kind of fruit shall we produce? The fruit of souls, fruit of salvations. Haleluya. Hallelujah. Ingat saudaraku, bahwa dia Tuhan telah datang ke dunia untuk menjadi tebusan dan penyembuh bagi banyak orang. Remember Haleluya. that God has sent, Yang keempat, the poin Father yang has terakhir. sent Jesus to become Savior of this world. The last Mazmur point, pasal yang ke-26. Psalm 26. Mazmur 26 ayat 1, 2, dan 3. Psalm 26 verse 1, 2, and 3. Firman Tuhan bilang begini, dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Vindicate me, O Lord, for I have walked in my integrity. I have also trusted in the Lord. I shall not slip. Examine me, O Lord, and prove me. Try my mind and my heart. For your loving kindness is before my eyes, and I have walked in your truth. Coba ulang lagi. Vindicate me, O Lord, for I have walked in my integrity. I have also trusted in the Lord. I shall not slip. Examine me, O Lord, and prove me. Try my mind and my heart. For your loving kindness is before my eyes, and I have walked in your truth. Dalam satu terjemahan lain di dalam bahasa Inggris dikatakan, I have trust in the Lord without wavering. Dalam satu terjemahan dikatakan saya sudah percaya kepada Tuhan tanpa digoyahkan. I trust in the Lord without wavering. Saya sudah percaya penuh kepada Tuhan tanpa tergoyahkan. Wave itu seperti apa? Ya, berubah-ubah dia. Wavering atau seperti wave, seperti ombak berubah. Trust in the Lord without wavering. Percaya kepada Tuhan tanpa tergoyahkan, tanpa ada diombakkan. Artinya apa? Tidak terombang-ambing, mantap, teguh, tidak mengubah-ubah pilihan. It means steadfast, firm. You are not going to be wavered. Bahkan di dalam Mazmur pasal yang ke-56 ayat yang keempat dia katakan begini, Daud tulis, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Even in Psalm 56, it says, when I'm afraid, I trust in you. Bahkan waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Whenever I am afraid, I will trust in you. Psalm 56 verse 5. Beberapa waktu yang lalu saya sempat pergi ke toko yang di Kiteri Main itu, yang di depan yang ada target besar itu. Tradeport, is it Tradeport? Ya. Yeah. Saya naik ke lantai 2 di situ. A couple of days ago, I went to this store in Maine, in Kittery, Maine, the trading post. Di lantai 2 itu saudaraku, dari ujung ke ujung etalase yang panjang itu semuanya senjata-senjata. And I walked up to the second floor where they have all this kind of guns and rifles. And Saya bukan lagi promosi. I'm not trying to promote it, Tapi saya lihat saudaraku, but wah I see one by one. luar biasa. It's amazing. Orang bisa punya senjata dengan harga $200-an ada. People can just afford a gun for $200. Dari 200 sampai berapa? 2.000 kah 3.000 US dollar. All the way up until in the thousands. Orang di Amerika, saudaraku, ada satu hak yang istilahnya itu secara konstitusi itu merupakan haknya mereka itu apa? Memegang senjata, to bear arm. In America, they have this right to bear arm. Constitution allows Amendment ya. Is it first or second amendment? Second amendment.
Saya nggak perlu tanya lah siapa di sini punya senjata. Saya tahu siapa yang punya siapa enggak. I don't need to ask who have one, who possess one, but I know some of you do. Dan kebanyakan juga saudara kerja di senjata, saya tahu banget. And I know some of you work in that company. Orang saudaraku kalau dia sudah punya senjata di sini atau dimanapun gitu sambil jalan, ada satu rasa apa ya, kayak, Secure. enggak bangga sih enggak, orang enggak kelihatan. Apa? Apa? Secure. Rasa secure, rasa aman. When I see someone carry a gun, a weapon, I can sense that that person feels secure. Saya pernah jalan dengan seorang teman saudaraku US Army, dia dalam pakaian sipilnya jalan-jalan dengan saya di mall dengan keluarga. And I hang out with this friend of mine, U.S. Army, and he's just wearing, regular clothes. Ya, jadi satu And lagi we hang jalan-jalan dia around bilang at the begini sama mall. saya. Dia pegang-pegang kantong begini. And he hold his hand in his pocket like this. Nah, waktu sembari jalan dia kasih lihat itu senjatanya kecil sekali, And he finally showed me his gun. It was so tiny. kecil. Dan dia bilang gini, aku kemana-mana bawa ini. I bring this wherever I go. Saya bilang buat apa? Ya Nah, buat as- jaga-jaga saja. What for? Yeah, just to be watchful. Orang kalau punya itu saudaraku ada tadi kata apa? Secure. When you have that, you feel secure. Betul lah betul. Isn't it right? Yang tidak punya senjata katakan amin. If you don't have a gun, say amen. Ada rasa itu, ada rasa apa? Istilahnya itu apa? Bahasa Indonesianya itu jaga diri, perlindungan diri. It's there to protect yourself, for your protection. Betul lah betul. Isn't that right? Halo. Hello? Sekarang yang punya dia katakan amin. Now those who owns it, say amen. Jadi saudara kalau ada yang dengar amin tuh lihat, oh dia punya itu, hati-hati. So now you know, say amen, that means he have that, he possess that. Ya. Yang poin yang keempat ini saudaraku, Number 4 is, dikatakan tadi kan dalam beberapa terjemahan dikatakan without wavering, artinya tidak ombang-ambing, mantap. it says to trust in the Lord without Percaya. wavering. To trust Percaya kepada fully. Tuhan. Sama-sama katakan percaya. Say it together, trust. Percaya pada Tuhan gak ragu-ragu. Trust in the Lord without wavering. Percaya pada Tuhan tidak ragu-ragu. Trust in the Lord without doubt. Waktu dalam perjalanan saya dengan Matthew atau Toby namanya, perjalanan dari sini ke, dari sini mau ke Massachusetts ambil van yang tadi saudara lihat mereka pergi youth camp. Di perjalanan saya dengan Toby bicara-bicara tentang firman Allah. And on my way from here to pick up the fan that you saw on that youth was using for the youth camp, me and Toby we talk about we had a conversation about God. Di satu titik kami berbicara tentang bagaimana orang Israel itu dibawa Tuhan keluar dari Mesir masuk ke dalam tanah perjanjian. And I shared with him how at one point that God had brought the Israelites come out of Egypt. Setelah 10 tulah diberikan Tuhan kepada Mesir, kemudian akhirnya mereka dibawa Tuhan keluar dari Mesir, kemudian mereka harus berjalan menghadapi laut yang tak terseberangi. And after they went through the 10th plague, they have to go through all this desert and finally they reach a place where they cannot cross. Mereka harus berhenti, sama-sama They have katakan to berhenti. Stop. Say together with me, stop. Pak ikut saya Pak, sebentar Pak. Follow me. Pak Riki boleh ikut saya Pak Riki. Ricky, can you follow me? Ya. Anggap saja dua ini orang Israel. Let's say they represent the Israelites Ya, saya Musa ini Musa. and I represent Moses. Musa pimpin. Moses will lead, Musa pimpin. will walk before them. Sampai di sini Until this point, ada laut tak terseberangi. there's this sea. Siapa paling belakang? Oh Riki. Riki noleh ke belakang Ki dan lapor ke saya. Ricky, turn around and report to me. Tentara Firaun kejar kita gitu, teriak-teriak. He reported there's this Pharaoh's army is chasing after us. Pharaoh's army is after us. Oke. Dagelan. Dia diteruskan nih pesannya ke dia, terusin jadinya. Saya baru dengar, coba. Wah, Musa lihat ke depan, nggak mungkin. There's a Pharaoh's Sekarang army Musa after lihat us. belakang. And Apa yang Moses Musa turned lihat? around. What did Moses see? Musa lihat apa? What did Moses see? Sama apa yang mereka lihat, betul nggak? Moses see what they see. Halo, Musa melihat yang sama. Moses see the same thing. Oke, sekarang kita bertiga fokusnya sekarang ini nih, tentara Mesir nih. Waduh. Now they're focusing on those armies. Pharaoh's army are drawing closer.
Kita bertiga bilang mati tuh orang. Ya, 1, 2, 3. And say, oh, we are dead, man. We're We're done. dead, man. We're done. Itu lah. We're done. We're done. Ya. Now, ya betul. Bisa bayangkan nggak waktu itu? Can you Ini imagine? orang-orang Israel itu patah arang. Artinya udah nggak ada harap. At that point, the people of Israel, they lost hope. They're defenseless. They have nothing to do, nothing else. Habis. They're Lihat ke sini done. coba, balik lagi ke sini. And then turn back Kapalnya the mana? sea. Nggak ada kapal. There's no ship. There's nothing that will help them cross. Yang mimpin over. nggak bisa berenang. And Moses who lead, the leader cannot Yang swim. ini nih, Musa nggak tahu sih, nanti tanya aja dia. I don't know about Moses, but I cannot swim. Tapi apa Musa bilang? But what did Moses say? Musa bilang apa? Moses said what? Oh sekarang dia ke sini. Lihat saya, jangan lihat Now lagi. look at me. Look at Moses. Now instead of you, look at the problem in front of you. Instead of you, look at the problem behind you. Now look at this and hear the word of God. Jadi daripada saudara melihat problem atau masalah di depanmu, Gereja Tuhan ini lihat pemimpinmu pesannya. dan dengar firman Tuhan. I hope you got this last point aja. Yang 3 tadi mungkin kau lupa, oke nggak apa-apa, Om nggak marah. I hope that you get this point, Satu even apa though tadi? that you Nggak andalin kekuatan, betul. you forgot the Yang last kedua 3 apa? points. Ingat betapa setianya Tuhan, Number betul. 1, to Yang depend ketiga, not on your strength. And number 2, remember God's faithfulness. Yang And ketiga? number 3, what? kita masih di gereja loh. We saudara. are still here at Ya, church. makanya saya bilang 3 lupa nggak apa-apa, tapi ini fokus ya, fokus ya. It's okay, that's Fokus. why I said it's okay to forget all those 3, but I Coba want you to sebelah-sebelahan get sekarang supaya nggak this. terhalang. Ya. Sebelah-sebelahan. Sini, dekat aja. Nah, sekarang ini mereka berdua, saya mau fokus kepada apa kata firman Allah. Now this too, I want you to focus on what the And word all of a of sudden God ada says. iman di dalam Musa. And all of a sudden, there's faith rising upon Moses. Look at this. Don't look at here. Kan saya udah pesan, jangan lihat lagi ke belakang persoalanmu. Masih noleh-noleh aja. Musa punya apa di tangannya? What did Moses has in his hand? Lihat saudara. Oh itu Pak ya, boleh. Aduh, Pak Edi udah repot-repot, saya hargai. Tahu dia, bisa baca dia apa He yang can sama. read my mind. I appreciate it. Thank you. Wah, ini tongkat saudara. This is Moses' staff. Ini yang biasa apa? Ngangon kambing domba. This is what Moses used Yeah. to use Itu dia to biasa. manage the sheeps, Shh, 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 shh. to take care of the sheep. God will use you with what you have. Tuhan akan memakai dengan apa yang Tapi kau bukan punya di ini yang tanganmu. ajaib sebenarnya. Ini cuma tongkat komando This saja. is just a staff, a regular staff, Musa bilang gini. an ordinary one. And all of a Moses said sudden this. ada iman. All of a sudden there's faith Ada rising. desperation, ada yang udah desperate. Desperate itu artinya udah seperti nggak ada hope lagi. Itu There's terjemahannya. no hope, but Moses got desperate. Yang ikut doa hari Selasa tahu maksudnya ini. If you follow me on Tuesday Desperate. prayer, you understand what I was saying. Nggak ada lagi harapan. There's no more hope. Ada orang yang berdiri, Musa. Someone standing here. So Musa Moses. mau orang-orang Israel sekarang fokus kepada apa kata Tuhan. And Moses now wants all the Israelites to focus on what God said. Imannya Musa diterjemahkan saudaraku dengan satu kekuatan yang supranatural untuk orang Israel. Moses' faith is translated for something that is so wonderful, amazing to the people of Israel. Musa bilang jangan takut. Moses said, don't be afraid. Sebab apa? Orang Mesir yang kau lihat hari ini For the Egyptians that you see today, tidak akan kau lihat lagi untuk you selama-lamanya. shall see no more. Kalau saya jadi Musa ngomong kayak gitu, kalian yang mewakili orang Israel, kira-kira apa yang di pikiran di benakmu? What do you think will happen when you hear that word? You see the fact that, laut nggak terseberangi. You Di belakang see tuh udah the mulai fact of the sea. udah mulai kedengaran tuh kereta kuda. Itu kira-kira apa? And also in the back of your mind, you hear that chariots is Ada growing nggak closer. mungkin ragu? Ada nggak mungkin how ya kan? Maybe you're Logika kita. questioning how our Makanya- logic Makanya speaks. saudaraku, kenapa waktu logik kita jalan, jangan biarkan logik overwhelm you. Jangan biarkan logik menguasai hidupmu. Biarkan firman menguasai hidupmu. Biarkan apa kata firman Allah menguasai engkau. Sehingga firman itu jadi iman. Iman itu kalau dilakukan saudaraku dengan perbuatan, maka jadi hidup. Therefore, Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah Mati. mati. Jadi mau iman besar pun tapi nggak ada
tindakan nggak akan jadi. Therefore, do not let logic overwhelm you or overtake you, and let faith, let the word of God overtake you, so that because faith without works is dead, you need that faith to make things work. By the way ini bagus juga ini berdua ini. Siapa ini kira-kira dua orang ini? Ini Musa, ini siapa ini dua? Bukan, siapa? Aaron and Satu lagi siapa? her. Saya dapat kado kalau bisa jawab. Ya, Harun dan Hur. Iya, aduh pintar ini guru sekolah minggu boleh dikasih penghargaan. Yang lain mungkin nggak sekolah minggu dulu. Madrasah dorang dulu. Madrasah, jadi nggak tahu. Harun dan Hur, So Aaron and her, di pikiran mereka gini. and in their minds, and they're thinking, Ini gila ini. this is crazy. Ini gila ini. This is crazy. Gila ini orang. This man is crazy. But all of a sudden, Tapi tiba-tiba, mereka teringat they remember 10 tulah turun di Mesir. the 10 plagues Tuhan that kerjakan. happened in Egypt that God caused in Egypt. Kami nggak kena. But yet they did not get those plagues. Kami nggak kena satupun tulah itu. None of these people of Israelites got those plagues. Look what the Lord have done in our life. Instead of look what your problem, look at your problem, look at your difficulties, look what the Lord have done. Lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Bukan fokus kepada masalahmu, tapi lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Amen. Look what the Lord have done. Menangis minta visa. Tuhan, so ada paspor, memang visanya enggak ada ya, bagaimana itu? We pray, oh Lord, I have the passport but not the visa. Lord, help me. Dapat visa, puji Tuhan. Oh Lord, thank God for the Tuhan, visa. so ada paspor, so ada visanya, enggak ada tiket. But Lord, now I need a plane ticket. I have the passport, I have the visa, but not the plane Tuhan ticket. kasih mujizat sekali lagi. And God performed miracle again. Aduh Tuhan, so ada paspor, so ada visa, so ada tiket. Tuhan, mari kitanya enggak bisa speak. But Lord, now we have a visa, we have a passport, and I have a plane ticket, but how can I communicate? How can I speak? Kitanya enggak bisa speak, no, nanti kalau di depan imigrasi apa tuh orang mau bilang? What will I say in front of the immigration? Tapi ada yang mau pergi dengan kita. Cuma kita Nobody sendiri. wants to follow me. Nobody wants to come with me and accompany me. and Tuhan help me. adakan satu lagi mujizat. Once again, God performed His miracle for Sampai di you. imigrasi di JFK New York. And once you landed on Tidak ada JFK New pertanyaan. York, the immigration officer did not ask a thing. Welcome to United He States. just simply said, "Welcome to United hallelujah. States." Hallelujah. Kenapa saudaraku? Karena Why? Alkitab paling atas waktu dibuka koper. Because the immigration officer sees that you put your Bible on top Holy of everything Bible, in your besar luggage. sekali. The Holy Bible, large print. Ini cerita orang Indonesia 20 tahun yang lalu. This is a story from 20 years ago Di New York. in New York. Pergi ke agent dapat kerja di Meme. And then they left and go to this Maymay agency. Bukan Maymay yang ini ya, Maymay Not this agency. Maymay. Employment agency. Dapat kerja live-in, kerja restoran. And then received this job as a live-in restaurant worker. Alkitab sama koper tak tinggal di kos-kosan di Queens, di New York. And then the Bible and the luggage he left behind it. Jauh ke North Carolina, And then he kerja moved di buffet. all the way to North Carolina working at the buffet Jadi driver, cuci piring, nyupir. to become a dishwasher. Lama-lama berlalu saudaraku, itu Alkitab sudah nggak tahu di mana, tasnya udah nggak tahu di mana, Tuhan sudah nggak ada Tuhan, gereja nggak gereja, udah semuanya lupa. And then as times goes, he forget about his Bible, he forget about his luggage, he forget about his God, he no longer go to church. Tuhan masih setia nggak kira-kira? Will God remain faithful? Of course. Kita yang nggak setia, It tapi is dia tetap us who setia. Nah sekarang ini orang dua nih, ya, balik lagi ke sini nih, Harun dan Hur. now go back to the story. How? And this two Gimana question. caranya? How? Logiknya nggak jalan. Logically, it will not work. Logikmu Harun, logik Your Hur nggak logic, jalan. Aaron, your logic, Hur, it will not work. Musa juga bilang dalam hati, And Moses also said in his heart, lu kira berdua gue juga nggak takut apa? do you think I'm not afraid? Aku ngomong ini hanya dengan iman, mungkin dalam hati ya. Nanti ketemu Musa kita tanya dia waktu itu apa di pikirannya, segala macam. Maybe he said it with his faith, but he's trembling Singkat cerita inside. apa? Singkat cerita. Long story short, Tuhan bukakan bagi mereka apa? God split. Air itu.
the sea open. Mereka jalan di mana? And they can Tanah yang kering, cross firman Allah. on dry ground. The Bible Nggak recorded. usah ragu, ini tanah kering, jangan ragu. No, come. This is a dry ground. Don't be afraid. Saat logik mereka kacau. Ini kan Where? kacau nih logikanya. Betul nggak? Their logic is messed up. They cannot Kalau saya ada comprehend. di situ, saya akan gini nginjaknya. Loh. Wow. Sampai di sini, kita di sini sekarang. Now come here. I will step on this dry ground like this. Pak Ahok sama James, boleh dong? James and Aho, can you help me? Ini tentara Mesir. They Agak lemas are mereka, the agak lemas ini karena udah chariots. capek. They are the Egyptian chariots. Kenapa agak lemas saudaraku? Karena Tuhan menahan mereka dengan tiang api di sana. Why they are like so defenseless? Because Di-hold God sama Tuhan. held them up by pillar of fire. Semalam-malaman di hold supaya ini nyebrang dulu. God hold them by putting up pillar of fire so that Begitu the people Tuhan of kasih Israel chance. can cross over Begitu the Tuhan Red kasih Sea. chance untuk mereka berjalan, mengejar kembali orang Israel. Once God pull away those pillar of fire, Lihat ini. Sepertinya ini yang masalah kita ngikutin kita. Betul nggak? it seems like the problem keep following us, right? Betul apa betul? The problem keep Wah, following kita us. di sini nih sekarang ngelihat. We're already at that point, but yet Apa kira-kira di pikiran Harun dan Hur? what comes to We their are what? mind? Where? Habis ya? We're done. Habis, We're ya, done. That's it. That's Tuhan it. bawa ke seberang. God has Look brought at us this. to cross over, but My yet problem following me now. masalahku mengikutiku terus. Habis. We are done. Kayaknya nggak ada habis-habisnya. It seems like it's unending. Tapi saudaraku, perkataan iman But the word of faith itu jadi kenyataan. becomes reality. Musuh ini jalan sepertinya mengejar mereka. It seems like the enemy is drawing closer. Siapa yang menyatukan kembali, saudaraku, air itu yang terbelah? And who put back together the sea? Sama-sama that katakan was Tuhan. Split off. Sama-sama It was- katakan Tuhan. Say it together with me. It was God. Apa yang Musa bilang tadi sebelum nyebrang apa? Sebab orang Mesir yang kau lihat hari ini tidak akan kau lihat lagi untuk selama-lamanya katanya. Moses said earlier, the Egyptians that you see today, you shall see no Itu more. bukan apa kata-kata isapan jempol belaka. It's not just a mere saying of Moses. Itu keluar dari iman yang mungkin sudah hampir habis imannya, tapi ada iman bahwa Tuhan sanggup tolong kita. Come on, It came out ayo. of his faith, saying that God is able to help us. Mungkin di sini ada kepala-kepala rumah tangga yang mungkin saudaraku udah desperate dalam keluargamu dan kau cuma bilang gini, ayo papa cuma mau bilang sama kamu, papa cuma bilang mah, ayo terus percaya sama Tuhan. Mungkin kita sepertinya nggak ada harap lagi, sepertinya nggak mungkin lagi. Tapi mari kita sama-sama cari Tuhan, percaya andalkan Tuhan lagi. Maybe there are some of you who are leaders of your household and you begin to cry out to the Lord and you begin to feel hopeless, but yet you speak that word of faith. Let's put our trust in the Lord. Let's put our family in God's hand. Nah, sekarang coba kalian jalan. Now come draw Kita di sini closer. melihat ya. And we stand Air itu here. kumpul. Set. And then all of a sudden God began to close the sea back, to put Yang the pasti sea back mereka nggak together. kayak gini senyum-senyum enak-enak nggak ada. And for sure they will not be in Giliran, this condition. giliran They're siapa yang sekarang smiling. saudaraku ketakutan? Now who are in great despair, great Aduh, fear? They will not be smiling like this, of course. Bukan manortor kayak Batak gitu. Done, they're done now. They're done. They're drowned. Hur, Harun, Aaron and her, mulai dari sekarang. starting today. Mulai dari sekarang. Starting today. Perjalananmu dan perjalananmu dan Your perjalananku journey and my journey akan merupakan satu perjalanan yang hanya mujizat demi mujizat yang kita buat. will be a journey of miracle after miracle after Coba sekarang, miracle. ya makasih silakan duduk kalian Thank berdua. you. Kita bertiga Thank belum you. selesai. We are not done. All three of us, we are not done. Saudara pikir selesai perjalanan orang Israel? Do you think Kesini kok ngoni. the journey of Israel has stopped? Mereka masih terkagum-kagum. Wah. Ini kita udah temanya berbeda lagi nih sekarang. Siapa ini? So who is this one? Ini? Aaron and her. Wah, satu kali waktu tangan Musa terangkat, One day kemenangan peperangan ada bagi bangsa when Israel. Israel went into battle and Tapi waktu tangan Musa turun, when Moses' hand is lifted up, they win the battle. maka apa yang terjadi? But when Moses put his hands down, Mereka taruh Musa duduk di the atas people batu. of Israel is defeated. Now what happened? Musa duduk di atas batu. These two men pick up a large stone so that Moses can sit upon. And Moses was tired. And what did they do?
they supported and sustained Moses' arm. Do they think they will grow tired? Hello? Of course. Tapi ini yang disebut dengan apa? Kita tahu sama-sama, kita unity sama-sama. Kalau Tuhan yang beri kemenangan, Tuhan beri kemenangan, Tuhan yang beri kemenangan, diperlukan ada satu support dengan yang lain, saudaraku. Sebab Tuhan yang beri kemenangan, Tuhan yang sudah beri kemenangan. In order for us to receive victory from the Lord, we need unity. It is God who gives us victory. It requires unity. Karena tadi saudaraku waktu di seberang, Because on the other side, Harun dan Hur yang tadi logikanya sudah dihancurkan. Aaron and Hur, when their logic was messed up, Sejak saat itu, ever since that day, Musa, Harun dan Hur, Moses, Aaron, and Hur, yang mereka lakukan cuma satu. what did they do? They did only one thing. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. Itu aja yang dia ngomongin. That's all they say about. Lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Yes. Yes. Itu yang membuat mereka akhirnya bisa unity bertiga. That caused them to be in unity with one another. Karena apa? Why? Mungkin sebagian sudah gampang lupa. Tapi ada Harun dan Hur. Maybe some of them they forgot, but there are these two men. Kalau hari ini logik saudara dihancurkan. Maybe today God destroy or messed up your logic. Saya mau ngomong apa adanya sekarang. I want to say what I'm about to say. Semestinya kemarin saya nggak usah jemput Pak Nehemia ke Out Boston. I was not supposed to pick up Pastor Nehemiah yesterday. Saya bisa minta tolong beliau, I could just simply ask him, atau saya minta tolong San. or I can simply ask Son. Dua orang ini. These two guys. Yang spesialisnya Boston New Hampshire itu San. Kalau dia spesialisnya Boston New Hampshire dan New York. Jadi ada dua. So these two has specialized Boston, New Hampshire, and this person specialized Boston, New Hampshire, and New York. Tapi kenapa saya memilih saya harus pergi? But why I was adamant that I had to go, Supaya saya bisa keluarkan isi hati saya kepada gembala kita. so that I can pour out my heart to him. Satu pengalaman rohani bersama dengan beliau yang beliau belum pernah dengar dari saya sendiri. A faith or spiritual journey that he hasn't heard from me yet. Look what the Lord has done. And I finally said, look what the Lord has done. Look what the Lord has done. Look, lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Bu, Pak, kalau kita kerjanya cuma hari-hari lihat Mesir kejar, hari-harinya cuma lihat apa laut yang tak terseberangi, we don't have time to look what the Lord has done. If we spend our time looking back at the chariots that is growing closer, looking at the Red Sea that cannot be crossed over, we don't have time to say, look at what the Lord has done. Saya boleh minta ada 4 ibu-ibu yang baru datang dari Indonesia. Ibu boleh There are berdiri 4 sebentar dua. women Saya belum who hafal just nama came kalian from ibu dari Indonesia. berdua boleh. Coba Can lihat you empat come? orang mereka. Coba berdiri sebentar Can saja. you stand? Nggak akan saya suruh ke depan. I'm not going to Nggak, ask situ you aja, to come forward. Situ saja. Just simply stand. Saya bilang sama mereka, I said this to them. kalian datang ke sini dibawa Tuhan. You came here because God wants you to be here. Kalian itu adalah bagian dari penuai-penuai yang Tuhan kirim. You are a part of a reaper in this. Koreksi saya kalau saya inside. salah kalimatnya. Saya bilang apa? Please Kalian correct me penuai. if I'm wrong. Kalian penuai. I said this to them. Silakan duduk. You may be seated now. Supaya kita nggak kehilangan. So that we will not lose Supaya kita track. nggak kehilangan apa sebenarnya panggilan Tuhan itu. So that we do not so that we do not forget what is our Tuhan calling. yang sudah membawa kita sejauh ini. It is God who brought us this far. Ada rencana Tuhan yang untuk dia kerjakan lewat saudara dan saya. There is a plan of God that yet to be fulfilled through us. Amen. Amen. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan lewat There is saudara dan something that saya. God was about to do through us. Haleluya. Hallelujah. Look what the Lord has done. Lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Nah, sekarang perjalanan kita masih panjang. Now the journey is still Masih long. panjang. The journey is still Masih long. panjang. The journey is still Yang long. tidak berubah hanya satu. There's no Dia one yang menyertai that kita. does not change. It is Coba God sekarang who's kita berjalan nih. faithful. Kita berjalan di padang Now, gurun. we walk in the Di siang desert. hari apa? Ada tiang awan yang menyertai God mereka. provided pillar of cloud Malam during the hari, day. malam hari ada tiang api yang menyertai And bangsa God Israel. provided pillar of fire during the night. Saudara coba lihat, saudara kalau ada Just look at- di sekitar negeri-negeri yang mereka lalui, saudara akan melihat, ini siapa ini orang-orang ini? Sampai tanda-tanda heran, tanda ajaib menyertai mereka. Even nations, all these nations that heard about what God has done were amazed. And who are these people that God is with them? Sampai akhirnya mereka masuk ke, Until finally they reached bangsa the Israel masuk ke. promised land. Ada satu yang kita nggak boleh lakukan, walaupun kita sudah tahu,
apa yang Tuhan kerjakan. Apa yang kita nggak boleh lakukan One seperti thing orang-orang that Israel lakukan apa? we shall not do just like the people of Israel did. Therefore God prohibit them to enter the Kenapa ada promised land. sungut-sungut Bapak Ibu? They complain, they grumble. Kita bersungut-sungut karena apa yang kita lihat, apa yang kita terima nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu kita menjadi sungut-sungut. We complain, Oh we yeah, grumble because oh what yeah. we receive is not what we expect. to Gampang receive. saja, saya kasih contoh. Let me share. Saudara mungkin kerja di satu perusahaan sekarang, baru di hire mungkin. Maybe you just got hired from, Gaji saudara 17.50 waktu engkau diterima. and then you receive Ini contoh saja. an hourly salary of 17.50, Besoknya ada orang baru. and the next day you heard of this newbie, You know my point? a new employee. You know what Tiba-tiba happened? ngobrol-ngobrol ini orang baru sekarang nih. And you have a conversation with this new guy. Baru ya gitu kan? Oh, Baru you're ya? here? You're new here? Yeah. Dapat berapa 1 jam? And how much did they pay? 18. He said that he got paid Tadi saya berapa? 18 an hour. What about me? Persoalan ini. Remember, I got paid 17.50 hourly. Persoalan ini. This become my Tapi waktu problem. dapat kerjaan dan dapat 17.50 apa? But what happened when I got hired? Terima I said, kasih thank you, Jesus. Yesusku. Thank you, Lord. Nangis. Oh, I shed tears of joy. Cuma beda 1-2 hari, 18, 50 sen. And then Cuma 50 next sen. time I met with this new guy and he shared Langsung that he naik got, lagi ke atas. and Tuhan he lagi got paid mempermainkan higher than perasaanku. me. And we looked up and said, Lord, what happened here? Minggu depan ada yang masuk nih baru nih. And the next week, there's another new guy. Kalau orang udah hatinya udah nggak beres, tambah penasaran, betul nggak? And your heart is all messed up. And you begin so curious. You walk around like this. Anak baru, Hey, newbie, lu dikasih berapa sama? what about you? What did they Ayolah, ngomong aja promise lah you kan. to get paid? Just tell me. 20, he said. Saya ngomong ini supaya relate dengan hidupmu hari-hari. I shared it because it Do not relates to complain your everyday what life. people have. Kita Be grateful mengeluh. what you have. Kita mengeluh dengan apa yang orang punya. Ayo bersyukur dengan apa yang kita punya. Begitu saya dengar ini mungkin 20. When I heard Ini this, he 18, got paid ini 18, 17,5. he got paid 20, and I got paid 17.50. Hok di rubber berapa Hok? Huck, what about you at Gua rubber? pindah ke lu deh. Let me move to rubber. Kenapa dia mau pindah ke sana? Why do I Karena have to? sakit hati. Why do I want to move there? Because I got Walaupun disappointed. di rubber mungkin 16 startnya, tapi karena sakit hati, dia tinggalkan ini 17,5. Maybe at rubber it starts at 16 an hour, but because of your heart is being broken, Yang penting gua nggak lihat nih 2 orang. as long as I don't see these 2 people, I will move to rubber. Now you got my point. Do you get my point? Komplain itu saudara gak usah gede-gede, kecil-kecil aja. You do not need to start. You don't need to start big. Di New You can Hampshire start ini small. saudaraku persoalan itu hitungan sen loh. Di sini di In New Hampshire, this becomes Sen, the betul. problem. It starts You know- with you know that. all these calculations. Cents, bukan dolar. Start Cents. with the decimals, not with the dollar. Tau nggak? Gue udah 20 tahun di sini, tau nggak? I've worked kan for baru. 20 years. Gue startnya 11 loh nggak? I started 11. Sekarang gue 17,5. Now I'm Lu datang-datang 20. 1750, but you start as 20? Lu nggak? Gue nggak terlalu marah. Tapi ini nih. I'm not too benci mad orang. at you, but I I'm hate so this mad guy. at the $20 guy. I hate this guy. Saya nggak suka orang ini. Tahu nggak saudaraku kebahagiaan dia apa? What is his happiness, do you think? Kalau tiba-tiba perusahaan kasih turun ini 2 orang, jadi 11 1 jam. Baru dia bahagia. Oh, maybe the happiness of this guy is when the company Dia bilang decrease begini. the salary. Baru dia bilang begini, nah lah kalian baru nanti berusaha ya. Nanti sekarang ini ke 11 nih, 20 tahun lagi kayak aku nih 17,5. Oke, sabar ya, And kuat this ya. person will be able to comfort them when they knowing that the company has lowered the hourly rate for both of them. Saudara, apa yang saya ngomong ini kenyataan nggak di sini? Is this the truth? What happened here? Kalau saya ngomong ini mungkin di state lain, kota lain nggak nyambung. When I Why share I know this, this? Because this is what I hear all the time. when I preach this in another state, it will not relate to them. But why do I share this? And you're able to laugh because Sungut-sungut. this is what I hear all the time. Sungut-sungut bukan karena nggak punya. Sungut-sungut karena apa? Orang lain lebih punya, lebih banyak dari kita. I hear grumble, I hear complaints, not because you do not own it, you do not have it, but because what happened to others bothers you.
Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Why can I say this? Yes. Yeah. Saya waktu kerja di New York di When I restoran Bapak work Ibu. in New York at a restaurant, 1 bulan gaji saya $1.000. I earn a salary of $1,000 a month, Tahun 97. 1997. Saya turun ke basement, di basement itu adalah tempat cuci piring dan segala macam. Ada 2 orang Meksiko kerja di bawah. I went down to the basement. The basement is where the people wash their Penasaran. dishes. Saya penasaran. And I got curious. There's 2 Mexican guys Saya there. tanya yang cuci piring, And I asked sebulan one of the berapa sih? dishwasher, how much was your, Sebulan digaji berapa? how much did you earn here? Tahu nggak dia bilang apa? And $800. You know, he said $800 a month. 800 1 bulan. $800 a month. Bukan hanya dia jawab saya pertanyaan saya tentang gaji, tapi dia juga cerita sama saya bagaimana dia bisa nyebrang dari Meksiko sampai di New York City. Dia harus bayar $8.000 jalan kaki 2 minggu. And he also shared how he can cross over from the Mexico to United States. He has to spend $8,000 and walk for 2 weeks. Tahukah saudaraku dia punya work attitude? Wah senang angkat-angkat You know his cucian. work Wah, attitude? seperti dia adalah He was orang so paling kaya di joyful. dunia. He was so full of joy. Saya yang gaji 1.000 merasa kurang. And I got paid $1,000. Tapi begitu a mendengar month. I kisahnya felt dia. lack all the time. 800 tapi mengerjakan dengan sukacita. But I see his attitude, Saya bilang Tuhan ampuni saya. and I said, Lord, forgive me. Ampuni saya Tuhan. Forgive me, Lord. Ampuni saya Tuhan. Forgive me, Lord. Dia bilang $8.000 dia harus bayar sama Coyote. Coyote itu adalah orang yang kayak kayak yang tahu jalan-jalan tikus di padang gurun. He 2 had minggu to berjalan. spend and paid $8,000 to the coyotes. If you know what coyotes is, all these people who knows the way to get to the destination. Sementara Om datang ke Amerika naik Korean Air, makan-makan bulgogi di pesawat. While I flew Korean Air from Indonesia and I ate bulgogi in my plane. Bu, Pak, mari bersyukur. Ma'am, sir, let's Bersyukur. give thanks. Bersyukur. Be thankful. Supaya nggak stres, jangan lihat kiri kanan lagi tanya-tanya DP gaji berapa. So that to Udah. save you from stress. Jaga hatimu dengan segala Do kewaspadaan. not look around and ask around how much they get paid. Yes. Yeah, guard your Okay. heart with all diligence. Khususnya bagi saudara yang kerjanya bareng di satu perusahaan yang sama. Especially to those of you who spend time together working at the same company. Di hire-nya bareng lagi. You got hired the same time. Saudara dari pertemanan bisa jadi musuh. From your friendship can be destroyed. You know what, mulai dari sekarang gue nggak, Lian yang tadi 20 gue benci banget sama orang. Starting today, no, I don't want to get near this guy. Gak ada persoalan loh. Because there's no problem actually. Oke, saya tutup dengan ini. Let me close with this. Tuhan kasih perumpamaan. God gave an illustration. Seorang punya kebun anggur. Dia pergi mencari pekerja-pekerja. A vineyard, the owner who's looking for laborers. Sepakat sedinar sehari. And they agree for 1 denarius a day. Yang pagi diambil, yang 9, jam 12, jam terakhir yang jam 5 nih udah mau gelap nih. Ada orang lagi dipanggil, ayo ngapain di sini, ayo kerja. And the owner keep looking and keep hiring these laborers from 9 a.m., 12 noon, and then 3 p.m., and finally at 5. Dan semuanya setelah kerjaan selesai dibayar berapa? Sedinar seorang. After the work is over, they all got paid the same, 1 denarius. Saya pernah kasih ilustrasi itu tentunya. I preached about this one time, and I gave this illustration, if you remember. Sebenarnya kalau kita mau mengerti konsep bersyukur, saudaraku. Mengerti If we konsep want bersyukur. to understand about Thanksgiving, Bukan melihat fokus kepada apa yang orang punya atau apa yang nggak kita punya, tapi apa yang kita diberikan oleh Tuhan, dipercayakan Tuhan. we want to focus on what God has given us. We do not focus on what others have. Ada satu lagu tadi kalian nyanyikan, apa? There's one song that you Bersyukur. Ku mau Ku mau tetap bersyukur. Ya itu. Saudara itu, bukan nyanyian saja. The song that we sang earlier, that I want to keep giving thanks. It Amen. is not just a mere song. Makasih buat, Thank siapa ini you, tadi namanya? Aaron and Harun, ini. her. Jadi kalau saudara mau dari sekarang panggil mereka dengan nama itu silakan saja. So Makasih you ya. are welcome to call Tepuk them tangan buat Pak these Riki two dan names from Pak now Yoke. on. Thank you.
Ya, saya tutup dengan ini. Poin yang keempat, lewat Daud Tuhan mengajar kita untuk percaya dan terus percaya dengan tidak ragu-ragu. Now the last point is through David, God wants us to keep trusting in him without wavering. Iblis selalu datang dengan godaannya. For the devil will always come with his temptation. Kedagingan menawarkan kekuatan diri sendiri. The flesh will offer your own strength. Dan percaya diri berlebihan membuat manusia menjadi sombong. And overconfidence will cause men to stumble Dan tidak lagi percaya kepada Tuhan. and no longer trust in the Lord. Ini kenapa suaranya jadi gini? Gitu. Why my voice is becoming like that? Is it Never me? mind. Puji Tuhan. Oh, mungkin ini kali ya. Oh. Mikrofon. Is that- Ya, lewat Daud Tuhan mengajar kita untuk apa? Percaya Through dan David, terus percaya God dengan wants us to tidak keep ragu-ragu. trusting without wavering, without doubt. Mari kita berdiri.